कुछ लोग जिंदगी में बहुत कोशिश करते हैं, हर चीज समेटने की, हर ख्वाब पूरा करने की, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ टूट जाता है। लोग उनका साथ छोड़ देते हैं, इज्जत छीन लेते हैं, हती कि वो खुद पर से यकीन भी खो देते हैं। और फिर वही लम्हा आता है जहां इंसान समझता है अब कुछ बाकी नहीं, लेकिन तुम्हें पता है यह वही लम्हा होता है जहां अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खोलती है, जहां वो खुद कहता है अब मैं हूं और मैं तुझे खुद उठाऊं। जिंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती। अल्लाह जिन लोगों से खास काम लेना चाहता है उन्हें पहले जमीन पर गिराता जरूर है ताकि उनके अंदर से सब कुछ टूट जाए, सिवाय ईमान के। जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे लोगों के तानों, धोखों और तन्हाइयों से गुजार देता है। तुम्हें लगता है कि ये सजा है, मगर दरअसल ये तुम्हारी तरबियत है। अल्लाह तुम्हें दुनिया से आज़ाद करके अपनी मोहब्बत में कैद करना चाहता है। ये वो वक्त होता है जब तुम्हारे इर्द गिर्द के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तुम मदद के लिए किसी के पास जाते हो, मगर कोई सुनने वाला नहीं होता। दिल कहता है या अल्लाह मैं अब कहाँ जाऊं, और अल्लाह आहिस्ता से तुम्हारे दिल में डाल देता है मेरे पास आ जाओ। बाकी सब दरवाजे मैंने खुद बंद किए हैं ताकि तुम सिर्फ मेरा दरवाज़ा खटखटाओ। जब लोग तुम्हें गिराते हैं तो वो समझते हैं कि तुम ख़त्म हो गए, लेकिन उन्हें खबर नहीं होती कि अल्लाह अभी तुम्हारे सफ़र का आगाज़ करने वाला है। लोग तुम्हें ज़मीन पर फेंकते हैं और अल्लाह वहीं से तुम्हारा नया रास्ता बना देता है। याद रखो, अल्लाह की आदत है कि वो गिरे हुए को उठाता है, टूटे हुए को जोड़ता है और बेबस को ताकत देता है। लेकिन वो पहले देखता है कि तुम वाकई उस पर यकीन रखते हो या नहीं। कभी कभी अल्लाह तुम्हें सबसे अलग कर देता है ताकि तुम्हें सबसे बड़ा मकाम दे। वो तुम्हें लोगों के सामने छोटा कर देता है ताकि खुद अपनी नज़र में तुम्हें बड़ा कर सके। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम मजबूत बन जाओ। लेकिन इस बार लोगों पर नहीं, अल्लाह पर अल्लाह के निज़ाम में ताख़ीर नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। जब वो किसी बंदे को आजमाइश देता है तो इसके अंदर बर्दाश्त, सब्र और ईमान की बुनियाद रखता है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, मगर हकीकत में तुम्हें अल्लाह खुद संभाल रहा होता है। एक वक्त आता है जब तुम्हारे आंसू इबादत बन जाते हैं। तुम रोते हो, मगर वो रोना तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाता है। तुम्हारे दिल की धड़कनों में दुआ छिप जाती है। तुम कुछ मांगते भी नहीं, बस खामोश बैठ जाते हो और अल्लाह तुम्हें वो दे देता है जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तब अल्लाह तुम्हें चुन लेता है। वो तुम्हारी जिंदगी से जहरीले लोग हटा देता है। वो तुम्हारी दुनिया अलट देता है ताकि तुम्हारी आखिरत सनौर जाए। यही तो अल्लाह की मोहब्बत है, जो बज़ाहिर तकलीफ देती है मगर हकीकत में नजात होती है। लोग तुम्हें गिराकर खुश होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि अल्लाह तुम्हारे लिए ज़मीन के अंदर से रास्ता निकाल देता है। जैसे बीज ज़मीन में दफन होकर अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ता है, वैसे ही अल्लाह का बंदा गिरता है ताकि उठने के बाद सबसे ऊंचा मकाम पाले। जब तुम्हारे सब्र का आखिरी लम्हा आता है तब अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी का दरवाज़ा खोल देता है। यही वादा उसने किया है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। याद रखो, अल्लाह के करीब होने का रास्ता राहत से नहीं, ज़ख्मों से गुजरता है। जो लोग दुनिया की बातों से टूट जाते हैं वही अल्लाह के अल्फाज से जड़ जाते हैं। अल्लाह उनके दिलों में सुकून डाल देता है जो सब कुछ खोकर भी कहते हैं अल्लाह मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं। तुम्हारे अंदर जब हर उम्मीद खत्म हो जाए, जब हर दर बंद लगे, जब तुम्हारा दिल चुप हो जाए, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें खामोशी के पर्दे में सुन रहा है। लोग कहते हैं कि किस्मत बदलने के लिए किसी बड़े इंसान का साथ चाहिए, मगर हकीकत यह है कि जब अल्लाह साथ हो तो किस्मत खुद बदल जाती है। जब वो किसी से राजी होता है तो सारी दुनिया की नाराजगी भी उसके फैसले को नहीं रोक सकती। यही अल्लाह का वादा है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। अगर तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें उठाएगा तो कोई ताकत तुम्हें नीचे नहीं रख सकती। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत पीछे रह गए हो, लोग आगे बढ़ गए, कामयाब हो गए, और तुम अब भी इंतजार में हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता, अल्लाह तुम्हारी बुनियाद मजबूत बना रहा है। वो तुम्हें देर से देगा, मगर ऐसा देगा कि सब हैरान रह जाएंगे। अल्लाह के प्लान में गलती नहीं होती। वो तुम्हें उस वक्त उठाता है जब दुनिया देख रही होती है, ताकि सबको पता चले जिसे तुमने गुरा दिया था अल्लाह ने खुद थाम लिया। कभी तुम गिरते हो, कभी रोते हो, कभी तुम खामोश रहते हो, लेकिन इन सब लम्हों में अल्लाह तुम्हारे अंदर एक नई रूह डाल रहा होता है।
وہ تمہیں زمین پر نہیں اپنے قریب لا رہا ہوتا ہے۔ یہی تو اصل کامیابی ہے۔ جب لوگ تمہیں بھول جائیں اور تم اللہ کو یاد کرنے لگو تو سمجھ لو تمہارے ساتھ سب سے بڑی تبدیلی شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہانی ان سب کے لیے ہے جنہیں زندگی نے توڑ دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں اللہ باقی رہا، کیونکہ اللہ ان بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ جنہیں دنیا گرا دیتی ہے وہ انہیں خود اٹھاتا ہے، اور ایسا اٹھاتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو اٹھانے کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ یہ وہی انسان ہے جو کل ٹوٹا ہوا تھا، آج مضبوط کھڑا ہے، جو کل لوگوں کی باتوں سے چپ ہو گیا تھا، آج اس کی خاموشی خود بولتی ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے یہ کسی قسمت کا کھیل نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنی محبت سے چنتا ہے تو اس کا انداز باقی سب سے الگ ہوتا ہے۔ وہ پہلے بندے کو گرا کر اس کے اندر سے دنیا نکالتا ہے، پھر اسی دل میں اپنی قربت بھر دیتا ہے۔ جب تم ہر دروازے سے مایوس ہو جاتے ہو، جب لوگ تمہیں دھوکہ دے جاتے ہیں، جب تم خود پر یقین کھو دیتے ہو، تب اللہ تمہارے دل میں ایک خاموش سی آواز ڈال دیتا ہے جو کہتی ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرو مت۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دوبارہ زندہ ہونا شروع کرتے ہو، نہ جسم سے بلکہ روح سے۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو سن رہا ہے، اور تمہاری خاموش دعاؤں کا جواب لکھ رہا ہے۔ اللہ جب تمہیں اٹھاتا ہے تو وہ تمہاری پہچان بدل دیتا ہے۔ پہلے تم لوگوں کی باتوں سے بننے والے انسان تھے، اب تم اللہ کی رضا سے جینے والے انسان بن جاتے ہو۔ پہلے تم ہر خوشی کے لیے دنیا دیکھتے تھے، اب تم ہر سکون کے لیے صرف رب کو دیکھتے ہو۔ تمہاری نگاہیں بدل جاتی ہیں، اب تم کسی کی کامیابی سے جلتے نہیں بلکہ دعا دیتے ہو کہ اللہ اسے اور دے، کیونکہ تم جان چکے ہو اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے آزمائش میں رکھ کر اونچا کر دیتا ہے۔ اللہ کے اٹھانے کا انداز نرم ہوتا ہے، وہ تمہیں شور سے نہیں نکالتا بلکہ سکون سے اوپر لے جاتا ہے۔ تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تمہاری زندگی خود گواہی دینے لگتی ہے کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ جب تمہیں اللہ اٹھاتا ہے تو وہ تمہیں دوسروں کے دکھ سمجھنے والا بنا دیتا ہے۔ تم خود ٹوٹے ہوتے ہو، اس لیے کسی کو روتا دیکھ کر تم ہنس نہیں سکتے، تم دعا بن جاتے ہو۔ دوسروں کے لیے یہی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جو اپنے زخموں کو چھپا کر دوسروں کے زخم بھرنے لگتے ہیں۔ اللہ جب تمہیں عزت دیتا ہے تو وہ پہلے تمہیں تحمل اور خاموشی سکھاتا ہے، کیونکہ جنہیں وہ آگے لے جانا چاہتا ہے ان کے اندر غرور نہیں، شکر ہونا ضروری ہے۔ وہ تمہیں چھپاتا ہے تاکہ تم تیار ہو جاؤ۔ تم سوچتے ہو کہ تمہیں بھلا دیا گیا ہے، مگر اللہ تمہیں وقت کے پردے میں سنوار رہا ہوتا ہے۔ تمہارے حالات بدلے بغیر تمہارا دل پہلے تم روتے تھے، اب تم راضی رہتے ہو۔ پہلے تم پوچھتے تھے کیوں میں، اب تم کہتے ہو اللہ شکریہ تو نے مجھے چنا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے جب وہی لوگ جو کبھی تمہیں گرا چکے ہوتے ہیں تمہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ پھر سے کیسے اٹھ گیا، اور تم مسکرا کر دل ہی دل میں کہتے ہو میں نہیں اٹھا، اللہ نے اٹھایا۔ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارا دل سجدے میں جھک کر کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے زمین سے اٹھا کر اپنے قریب کر دیا۔ اللہ جب کسی کو اٹھاتا ہے تو وہ اسے عجیب سی روشنی دے دیتا ہے۔ یہ روشنی چہرے پر نہیں دل میں ہوتی ہے۔ تمہاری خاموشی میں تاثیر آ جاتی ہے، تمہارے الفاظ دلوں میں اترنے لگتے ہیں، اور تمہارا نام بغیر شہرت کے بھی زندہ رہنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی پہچان ہے، وہ تمہیں اس طرح بدلتا ہے کہ لوگ حیران رہ جائیں، لیکن تم اندر سے صرف ایک ہی جملہ کہتے ہو یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب تمہارے ماضی کے زخم اب تمہارے فخر کی نشانی بن جاتے ہیں، وہی آنسو جو تمہیں کمزور سمجھاتے تھے اب تمہاری طاقت بن جاتے ہیں۔ تم ہر دکھ کے بعد کہتے ہو الحمدللہ، اگر وہ دکھ نہ ہوتا تو میں اللہ تک نہ پہنچتا۔ یہی اللہ کا اٹھانے کا انداز ہے، وہ تمہیں زخم دیتا ہے تاکہ تم شفایاب ہو کر دوسروں کا سہارا بن۔ جب اللہ تمہیں اٹھاتا ہے تو تمہاری زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ اب تم دنیا کے لیے نہیں جیتے، اب تم ان لمحوں کے لیے جیتے ہو جہاں تم اللہ کو محسوس کرتے ہو۔ تمہارے خواب اب جنت کے ہو جاتے ہیں، تمہاری دعائیں بدل جاتی ہیں۔ اب تم یہ نہیں کہتے اللہ مجھے دے دے، بلکہ کہتے ہو اللہ مجھے تیری رضا دے دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہو۔
लोग तुम्हें नहीं पहचानते, मगर फरिश्ते तुम्हारे नाम से वाकिफ हो जाते हैं। जब अल्लाह उठाता है तो वो तुम्हें हमेशा के लिए उठाता है। वो तुम्हें ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां ना हसद पहुंचता है, न तकब्बुर, न खौफ, न दिख। वो तुम्हें अपनी पनाह में ले लेता है और तुम्हारे दिल में ये यकीन बैठा देता है कि मैं गरा जरूर था, मगर अल्लाह ने मुझे अपने हाथों से उठाया। अगर आज तुम जिंदगी में गिरे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो जान लो अल्लाह अभी तुम्हारे साथ काम कर रहा है। वो तुम्हें लोगों से छिपाकर तुम्हारे ईमान को चमका रहा है। वो तुम्हारे आंसुओं को दुआ बना रहा है। और वो दिन जरूर आएगा जब तुम खड़े होकर कहोगे, मैं नहीं उठा, मेरे रब ने उठाया। लिहाजा अगर तुम आज जमीन पर हो, याद रखो अल्लाह के मंसूबे में ये सिर्फ शुरुआत है। और जब वो तुम्हें उठाएगा तो दुनिया को दिखाएगा कि जिसे तुमने ठुकरा दिया था वो मेरा महबूब बंदा था। ये कहानी उन सब के लिए है जो अभी सजदे में रोते हैं और दिल से सिर्फ इतना कहते हैं, अल्लाह बस तू ही काफी है। ये वो लोग हैं जिन्हें लोग गरा देते हैं, मगर अल्लाह उन्हें खुद उठाता